اور ہیڈ لائنز کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ مراٹھا ریزرویشن کے معاملے پر مہاراشٹر حکومت کو تھوڑی راحت مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے مراٹھا ریزرویشن پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مراٹھا ریزرویشن کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا، اس معاملے پر اگلی سماعت 2 ہفتوں کے بعد ہونا ہے۔ حج 2019 کے لیے اورنگ آباد ایمبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہونے والے تقریباً 400 عازمین حجاج کو جامع مسجد میں پولیو ڈوز اور ٹیکے لگوائے گئے۔ ٹیکہ اندازی کا یہ کیمپ 3 دنوں تک چلنے والا ہے۔ حج کمیٹی کے ذمہ داروں کے مطابق عازمین حجاج کے لیے ویکسین کی قلت نہیں ہوگی۔ واضح ہے کہ مہاراشٹر میں عازمین حجاج کی ٹیکہ اندازی کا پروگرام تاخیر سے شروع ہوا۔ ایک رپورٹ۔ اورنگ آباد ایمبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہونے والے 400 عازمین حج کو جامع مسجد کے ہال میں پولیو ڈوز پلایا گیا اور N1H1 کے ٹیکے لگوائے گئے۔ یہ پروگرام صبح 9 بجے سے دوپہر تک جاری رہا۔ اس کیمپ میں اورنگ آباد شعبہ صحت کے 20 ڈاکٹروں کی ٹیم نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ خدمت حجاج کمیٹی اور ضلع حج کمیٹی کے ارکان عازمین کی خدمت میں مصروف تھے۔ جمعہ ہفتے کے دن 400 سے 800 تک اور اتوار کے دن 800 کے آگے جن کے شناختی کارڈ پہ نمبر ہیں وہ حساب سے ان کو ٹیکہ دیا جائے گا، اور اتوار کے دن اسی کے ساتھ پرائیویٹ حج ٹور سے سفر کرنے والے تمام عازمین حج کو ٹیکہ دیا جائے گا۔ حج کو لوگ جانے والے ہیں ان کے لیے ویکسین دینے کا آج اپن یہاں کاریکرم رکھا ہے جامع مسجد میں، تو میں ضلع شلیہ چکتسک ڈاکٹر کلکرنی یہ پروگرام کے لیے اسپیسیفکلی میرا سٹاف پورا یہاں کام پر لگا دیا ہے۔ اس سال ٹیکہ اندازی کیمپ میں کافی تاخیر ہوئی، جس سے عازمین میں تشویش پائی جا رہی تھی۔ ہیلتھ افسر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ویکسین کی کمی تھی، لیکن اس کمی کو اب دور کر لیا گیا ہے۔ ویکسین ویسا اس سال دلی سے کم آئی تھی، لیکن پھر بھی ہم جو ضلع میں ضرورت نہیں ہے ان ضلعوں سے ہم نے ان کا ویکسین ہمارے طرف منگوا لیا تاکہ کسی کی اڑچن نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے جو کوٹا تھا گزشتہ سال اسی کا نظم کیا گیا تھا، مگر اچانک 25,000 کا کوٹا بڑھنے کے بعد وہ ویکسینیشن کو پروڈیوس کرنے کا سینٹرل گورنمنٹ نے نرنے لیا، اور 2 دن پہلے ہی ہمیں وہ پونا میں دستیاب ہوا، اور آج جو ہے تو تمام مہاراشٹر کے اضلاع کے اندر ویکسینیشن پہنچ چکا ہے۔ اورنگ آباد ایمبارکیشن پوائنٹ سے تقریباً 1050 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جدہ روانہ ہوں گے۔ عازمین کے فلائٹ شیڈیول کے مطابق جولائی کے آخری ہفتے میں حج پروازوں کا آغاز ہوگا۔ نیوز 18 اردو کے لیے اورنگ آباد سے اظہر الدین کی رپورٹ۔ ممبرا پولیس اسٹیشن کے تحت علاقہ دیوا سے 6 جولائی کو ایک 1.5 سالہ بچے آکاش پاشی کو ناگیش نام کا ایک شخص لے کر فرار ہو گیا تھا۔ اس کی شکایت ممبرا پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی۔ پولیس نے معاملے کی نوعیت کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری طور پر کارروائی کی اور ملزم کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا۔ موبائل لوکیشن کی مدد سے پولیس نے بوئیسر اسٹیشن سے ملزم کو گرفتار کیا اور بچے کو اس کے والدین کے سپرد کیا۔ گئے لیڈز ملتے گئے، ان کو فالو کرتے گئے۔ اس نے کچھ کالز کیے تھے، رینسم کا ڈیمانڈ بھی کیا تھا۔ کچھ انڈیکیشنز مل رہے تھے کہ وہ ممبرا سے جب گیا تو ممبئی سینٹرل کے آس پاس دکھائی دیا۔ وہ فوٹیجز بھی چیک کیے پولیس نے، اور اس آدھار پر ہماری ٹیمز بوئیسر اور ممبرا سینٹرل دونوں جگہ پہ تھی، اور آج ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہے، اور ہمیں جو بچہ ہے وہ بھی ملا ہے۔ مہاراشٹر کا صنعتی شہر بھیونڈی نہ صرف پاون کے ذریعے پہچانا جاتا ہے بلکہ اپنی تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کی بنا پر بھی بھیونڈی کا ادبی دنیا میں خاصا نام ہے۔ اس شہر کی پاون کی گرج اور گونج کے درمیان کئی شعراء اور ادبا نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی بیش بہا خدمات بھی انجام دی ہیں۔ ان میں سے ایک نام عزیز نبیل کا بھی ہے، جن کا ایک اور شعری مجموعہ آواز کے پر کھلتے ہیں کی رسم اجرا شہر کے بصیرہ ہال میں منعقد کی گئی۔ لوگ ہیں جو لے کے نام ہے اعمال، نہ جانے کب سے قیامت کے انتظار میں ہیں۔
آج جو ہے اکیڈمی فار آرٹس اینڈ کلچر مہاراشٹر کی جانب سے بھارت کے اردو سفیر بلکہ عالمی شہرت یافتہ شاعر عزیز نبیل کی کتاب آواز کے پر کھلتے ہیں رسمی اجرا پر، ہم ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عزیز نبیل کے دوسرے مجموعہ کلام آواز کے پر کھلتے ہیں کہ آج اجرا کے موقع پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بھیونڈی شہر کا نام بیرون نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرونی ممالک میں متعارف کرایا ہے۔ ممبئی سمیت مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں مانسون کی زبردست بارش ہو رہی ہے، لیکن مراٹھواڑہ میں اب تک اطمینان بخش بارش نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے نہ صرف کسان اپنی کاشتکاری کو لے کر فکر مند نظر آ رہے ہیں بلکہ عام لوگ بھی پینے کے پانی کی کمی کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور ایسے میں کافی انتظار کے بعد ناندیڑ سمیت مراٹھواڑہ کے کئی اضلاع میں موسمی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناندیڑ میں اس سال کی پہلی تیز بارش نے شہر کے کئی علاقوں کو سیراب کر دیا۔ بارش کے سبب لوگوں میں خوشی دیکھی جا رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر کی ریاستی یونٹ کی تشکیل نو کی ہے۔ اس کے تحت اورنگ آباد سے MIM کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کو ریاستی صدر بنایا گیا ہے۔ اسی طرح مراٹھواڑہ، ودربھ اور مغربی مہاراشٹر کے نئے صدور بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ اسمبلی انتخابات سے پہلے پارٹی سطح پر کیے گئے اس فیصلے کا پارٹی حلقوں میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ MIM کے سینئر لیڈر جاوید قریشی نے امید ظاہر کی کہ امتیاز جلیل کی قیادت میں MIM کامیابی کی نئی تاریخ رقم کرے گی۔ آپ کو جو ہے مہاراشٹر کا صدر بنا پہ میں سب سے پہلے تو آپ کے نیوز کے حوالے سے جو ہے ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور مہاراشٹر کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ امتیاز جلیل صاحب مہاراشٹر کے صدر بنے۔ اور جو تنظیمی خلا تھی ایک، وہ تنظیمی خلا جو ہے آج مہاراشٹر کے اندر دور ہوگی، اور جو ہے تنظیمی ڈھانچہ بھی بہت اچھی طریقے سے بن چکا ہے۔ تو انشاءاللہ مہاراشٹر کے اندر ابھی جو آنے والے اسمبلی کے الیکشنز ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ مضبوط ہوگا، تو وہیں پارٹی کو بھی بہت مضبوطی ملے گی۔ کیا کوئی ادھار چکانے کے لیے 22 برسوں کے بعد 7 سمندر پار سے آ سکتا ہے؟ عموماً ایسا ہم نے قصے کہانیوں میں ہی سنا ہے، لیکن ڈاکٹر رفیق زکریا کی برسی کے موقع پر آزاد کالج کے طلبہ طالبات کی توجہ کا مرکز کوئی اور نہیں بلکہ کینیا کے وزیر خارجہ اور رکن پارلیمنٹ رچرڈ ڈونگی رہے۔ جی ہاں، رچرڈ نے آزاد کالج سے تعلیم حاصل کی اور 22 برس بعد وہ اپنی مادر علمی پہنچے، وہ بھی پڑوسی کے 250 روپے ادھار ادا کرنے کے لیے۔ خاص رپورٹ۔ مولانا آزاد کالج کی اس تقریب میں سب کی توجہ کا مرکز بنی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ کینیا کے وزیر خارجہ اور رکن پارلیمان رچرڈ ڈونگی ہے۔ ڈونگی نے آزاد کالج سے تعلیم حاصل کی اور آج وہ کینیا میں وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز ہیں، لیکن طالب علم کے زمانے میں ڈونگی کو نامساعد حالات کا سامنا رہا۔ اس عرصے میں ڈونگی کے پڑوسی کاشی ناتھ گاولی جو کہ وانکھیڑے نگر میں رہتے تھے، گاولی نے ڈونگی کی مدد کی تھی، تاہم 250 روپے کا ادھار چکائے بغیر ڈونگی کینیا چلے گئے تھے۔ لیکن 22 سال کے طویل عرصے میں بہت کچھ بدل گیا اور ڈونگی وزیر خارجہ کی حیثیت سے ہندوستان دورے پر آئے۔ دہلی میں ضروری مصروفیات کے بعد ڈونگی نے اورنگ آباد کا رخ کیا، حالانکہ انہیں گاولی کا گھر تلاش کرنے میں دشواری آئی، لیکن آخرکار ملاقات ہو گئی۔ گاولی کے افراد خاندان بھی اس بات سے واقف نہیں تھے، تب ڈونگی نے انہیں پوری تفصیلات سے آگاہ کیا اور 250 روپے کا بقایا 250 یورو کی شکل میں کیا۔ کام بھی کیا، اس کے بعد میں DCA بھی یہاں سے کیے، اور ان کے ساتھ میں جب تھے تو وہ وقت میں ایسا تھا کہ کینیئر اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے تھے، اینڈ ہی واز ون آف دی سینئر مطلب اسٹوڈنٹس تھے، وہ کاسا کے ممبر بھی تھے اف آئی ریممبر کریکٹلی، یا تو کینیئر جو اسٹوڈنٹس کی ایسوسیشن تھی اس کے ایکٹیو ممبر بھی تھے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ رہے۔ لیکن اس کے بعد میں یہاں سے جانے کے بعد میں انہوں نے بہت اسٹرگل کیا، اور اس کے بعد میں وہ بینکر رہے، چونکہ انویسٹمنٹ بینکر تھے۔ اس کے بعد میں ہی ہیز بیکم دی ممبر آف پارلیمنٹ، اور 2 بار چن کر آئے ہیں۔ 22 years later, I had a debt I had not paid. Somebody gave me some food and I had not paid for 22 years. So when I married my wife, Dr. Stella,
I promised that someday we'll have to go to India and look for my debt, my person that I owe. I pay him back. And the first thing we did when we came here is to look for that person. He paid me in rupees, 250 rupees. I've come to pay back in euros. प्रोग्राम में ऋचा डोंगी ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और उस वक्त के तालीमी माहौल की दिल खोल कर तारीफ की। इसके अलावा डोंगी ने हिंदुस्तान दौरे की तफसीलात से आगाह किया और वजीर आजम मोदी को एक मुतासर कुन शख्सियत बताया। अपने तालिब इल्मी के दौर के साथ ही इम्तियाज जलील के रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने पर डोंगी ने मसरत का इजहार किया और उनके साथ रशाइया की ख्वाहिश जाहिर की। The member of parliament from Aurangabad. He was my classmate. He was a student leader in Indian students. I was a student leader in Kenyan students, African students. Senior to him. Yes, junior to him. he was. Yes, and I'm so happy that he is now a member of parliament. ऋचा डोंगी और उनकी अहलिया ने औरंगाबाद में एक दिन गुजारा और माजी की यादों को ताज़ा किया। इस दौरे के दौरान डोंगी का गावली को तलाश करना शहरियान और तलबा के लिए एक ऐसी मिसाल कहा जा सकता है जो तामीरी मुआशरे की तश्कील में अहम साबित होता है। डोंगी के मुताबिक मादर इल्मी ही इंसान की किरदार साजी में अहम रोल अदा करती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला कुमारस्वामी ने असेंबली में तहरीक एतमाद पेश करने के लिए स्पीकर से इजाजत और वक्त तलब किया है। सीएम का कहना है कि वो किसी भी तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बागी एमएलएस के ताल्लुक से समाअत 16 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है और इस सब के बीच बागी एमएलएस मुंबई में ही मुकीम रहेंगे। कांग्रेस के अलावा बीजेपी ने भी अपने एमएलएस को रिजॉर्ट मुंतकिल करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। कर्नाटक की कुमारस्वामी हुकूमत के मुस्तकबिल पर तजस्सुस के बादल अभी छटे नहीं हैं। सियासी मंजरनामे में मुसलसल तब्दीलियां देखी जा रही हैं। सियासी गैर यकीनी के दौरान कर्नाटक असेंबली का आज से मॉनसून सेशन का आगाज हुआ। सुबह 11 बजे मॉनसून सेशन का आगाज होना था, तब 12:30 बजे इजलास का आगाज हुआ। इस मौके पर ऐवान से खिताब करते हुए कुमारस्वामी ने वाज़ेह कर दिया कि वो गैर आईनी तौर पर या हठधर्मी से वज़ारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, न ही वो इख्तिदार के लालची हैं। सीएम ने कहा कि वो हर सूरत हाल के लिए तैयार है। सीएम ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऐवान का एतमाद हासिल रहता है तो तब ही वो अपनी खिदमत जारी रखेंगे। सीएम ने मजीद कहा कि इस तनाजुर में वज़ीर आला की कुर्सी पर फायज रहकर ओहदे का गलत इस्तेमाल करने के वो कायल नहीं है। इसके बाद सीएम ने रवां सेशन में अक्सरियत साबित करने के लिए स्पीकर से इजाजत और वक्त तलब किया। दूसरी जानिब बागी एमएलएस का मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत रहा। सीजीआई की क़यादत वाली बेंच ने मामले की समाअत करते हुए स्पीकर को आइंदा 16 जुलाई की समाअत तक स्टेटस को बरकरार रखने की हिदायत। बागी एमएलएस की जानिब से मुकुल रोहतगी और स्पीकर की जानिब से अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पेश हुए। इस मौके पर दोनों फरीकैन में जमकर बहस हुई। मनु सिंघवी ने अदालत उज़्मा को बताया कि स्पीकर के रूबरू 8 एमएलएस को नाअहल करार देने की भी अर्जदाश्त ज़ेर गौर है, जिस पर अदालत ने मंगल तक मामला जूं का तूं बरकरार रखने की हिदायत। कल पेश आई सियासी तब्दीलियों और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद कल का कल इस्तीफों पर कोई फैसला न लेने के स्पीकर के इक़दाम का भी सुप्रीम कोर्ट ने नोट लिया। सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई ने तबसरा किया कि क्या स्पीकर के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रूबामल लाने से इनकार कर रहे हैं? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जवाद मीर की रिपोर्ट। चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां मौजूद है हमारे साथी रऊफ हल्लूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त की ताज़ा सियासी सूरत हाल क्या है कर्नाटक की, क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 दिन की मोहलत मिलने के बाद आज आज का जो दिन है असेंबली इजलास का इख्तिताम के बाद बीजेपी के एमएलए एक महफूज मुकाम पर यानी कि बेंगलुरु के मुज़ाफ़ात में मौजूद रिसोर्ट में निकल गए हैं और उन्हें तमाम तर जो है महफूज तरीके से रिसोर्ट में रखा जा रहा है बीजेपी के एमएलए को। तो दूसरी जानब जेडीएस भी जो है अपने एमएलए को रिसोर्ट में रख रही है और वहीं कांग्रेस भी जो है अपने एमएलए पर नजर रख रही है, यानी कि तीनों पार्टियां अपने अपने एमएलए की एक तरह से हिफाजत कर रही हैं और ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से जो है कोई गड़बड़ न हो पाए। यहाँ पर यह भी एक खतरा पैदा हो गया है कि कांग्रेस और जेडीएस मिलकर रिवर्स ऑपरेशन कमल कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी के चंद अरकान असेंबली को
खींचने की ताक में हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी ने इस डर को महसूस करते हुए तमाम एमएलएस को रिसोर्ट अभी कुछ ही देर पहले लेकर गए हैं, यानी कि पीर तक वो जो तमाम एमएलएस अपने अपने रिसोर्ट में रहेंगे और रिसोर्ट के बाद जो है पीर के दिन फिर से असेंबली का इजलास शुरू होगा और तमाम एमएलएस हाजिर होंगे। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि रियासत कर्नाटक में सियासी बहरान, सियासी हंगामा जारी है और बस ये कब तक खत्म होगा, कब खत्म होगा, ये देखने की बात होगी। रऊफ, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि होटल और रिजॉर्ट जो है वो आबाद है, पार्लियामेंट जो है वो खाली नजर आ रही है। ऐसे में अवाम के मसाइल का क्या? ये बिल्कुल भी अवाम जो है सख्त परेशान है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ ड्रामा हो रहा है, उससे काफी परेशान है। ये एमएलए जो हैं जब इन्हें जो है शनिचर या इतवार की जो वीकेंड छुट्टियां मिलती थी वो अपने अपने हल्के में जाकर अवाम के मसाइल की जानिब रुजू होते थे, लेकिन अब जो है ये रिसोर्ट में जाकर आराम की जिंदगी गुजारेंगे, आराम के लम्हात गुजारेंगे। तो अवाम जो परेशान है, जो मसाइल में मुब्तला है, जो मुख्तलिफ मसाइल में से परेशान है, वो कहाँ जाएं? ये सवाल जाहिर सी बात है कि इस वक्त उठ रहा है और इस तरह की सियासत से जो है अवाम एक तरह से तंग आ चुके हैं और यही कह रहे हैं कि कब ये तमाम जो है सियासी ड्रामा कब खत्म होगा। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे भी कर्नाटक की सियासत पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। उधर कर्नाटक के वजीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ ज़मीर अहमद खान को खरी खरी बातें सुनना पड़ी। जी हाँ, बेंगलुरु में वक्फ मसाइल पर बातचीत के दौरान साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान ने रियासती हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। बेंगलुरु जिला वक्फ मशावरती कमेटी के इस इजलास में वक्फ के मसाइल पर खुलकर बहस हुई। साबिक़ मरकजी वजीर के रहमान खान ने हुकूमत को मानो आईना दिखा दिया। वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान को रहमान खान की खरी खरी सुननी पड़ी। रहमान खान ने खुलकर कहा कि वक्फ बोर्ड के दफ्तरों में करप्शन का बाजार गर्म है। गुज़श्ता 3 सालों से वक्फ बोर्ड की तश्कील नहीं हुई। वक्फ जायदादों के सर्वे का काम मुकम्मल नहीं हुआ। वक्फ इमलाक की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा कोशिशें नहीं हुई। ये सूरत हाल सब के लिए शर्म की बात है। शर्म की आज शर्म करना है हम तमाम कि हमने वक्फ बोर्ड का जायजा नहीं लिया। मेरे केसेस में पीरियड 9 महीने के अंदर ये 300 केसेस के क्या बोले साहब, ये 4000 जो केसेस पेंडिंग ना 3 साल। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? आप मैं बोलिया सर्वे नहीं हुआ। मैं आरटीआई में राइट टू इंफॉर्मेशन में मेरे पास जवाब आया है गवर्नमेंट से कितना सर्वे हुआ। तुम्हें बोलती 90% मैं मान रहा हूँ, मगर आरटीआई में मुझे, मैं कौन सी बात पर कर रहा हूँ, सब आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेके कर रहा हूँ। मुझे किसके ऊपर इल्जाम लगाने का मुझे कुछ औक नहीं है। मुझे आज देखिए आखिरी में क्या है, 1 2 3 इतना देखती सो आज आपके पीरियड या इसके पीरियड मैं क्या बोला, आप आके 1 साल हुए वक्फ बोर्ड की नहीं बना। मैं पूछा कुछ बात जो वक्फ बोर्ड बनना था पहले के मिनिस्टर को तुम्हारे एक चीज के ऊपर नहीं बताने की तरफ वक्फ बोर्ड सुपरसीड होके देयर वाज रीजन ही नहीं। 3 साल क्यों हुकूमत के तहवील में रहा? आप क्यों, जज्बात में आने की जरूरत नहीं। मैं जो हकीकत है तुम्हारे सामने रखा, तुमना जज्बा है मैं जानता हूं ना, मगर अब काम करोगे। अब तो सीखो, अब जुल्फिकार की बात बोले। इजलास की एक अच्छी बात ये रही कि वक्फ जायदादों के खाते आया वक्फ इदारों के हवाले किए गए। जिला वक्फ मशावरती कमेटी ने कहा कि ज़मीर अहमद खान और रुकन असेंबली NA हारिस की कोशिशों से महानगर पालिका ने शहर की 60 वक्फ जायदादों के खाते मंजूर किए हैं। इस मौके पर वक्फ इमलाक खाते तैयार करने में वक्फ बोर्ड का ताउन करने वाले बेंगलुरु के साबिक़ मेयर संपत राज और मुतल्लिक़ अफसरों को तहनीत पेश की गयी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। हलाल सरमायाकारी के नाम पर IMA कंपनी की धोखाधड़ी के मामले में SIT ने कई अहम अफराद को गिरफ्तार किया है। शहर के मारूफ आलिम दीन मौलाना हनीफ अफसर अजीजी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। IMA कंपनी की धोखाधड़ी के बाद एक जानिब हजारों खानदान परेशान हैं, इंसाफ के मुंतजिर हैं,
वहीं दूसरी तरफ अहम शख्सियात की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने रियासत के मारूफ आलिम दीन मौलाना हनीफ अफसर अजीजी को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना हनीफ अफसर अजीजी मस्जिद व्यापारिया के खतीब और इमाम हैं। एसआईटी के मुताबिक साल 2017 में मौलाना हनीफ अफसर अजीजी को IMA कंपनी से तकरीबन 3 करोड़ रुपए की मालियत का एक घर तोहफे में मिला है। बेंगलुरु के HBR लेआउट में ये मकान मौजूद है। एसआईटी ने कहा है कि मौलाना हनीफ अफसर अजीजी ने अवाम को IMA कंपनी की जानिब राग़िब किया। मौलाना की बात मानकर ही हजारों अफराद ने IMA कंपनी में अपना पैसा लगाया। खुसूसी पुलिस टीम ने यह भी कहा कि मौलाना हनीफ अफसर अजीजी ने अवाम के मजहबी जज्बात का गलत फायदा उठाते हुए मासूम लोगों को IMA कंपनी में पैसा लगवाने की तरगीब दी और उन्हें गुमराह किया। एसआईटी ने कहा है कि इस सिलसिले में तहकीकात तेजी के साथ जारी हैं। वाज़ेह रहे कि IMA धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने बेंगलुरु नॉर्थ के डिप्टी कमिश्नर विजय शंकर, असिस्टेंट कमिश्नर नागराज, BBMP के नामजद कॉर्पोरेटर मुजाहिद समेत अब तक 18 अफराद को गिरफ्तार किया है और इस मामले में मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। जन संग्राम परिषद रायचूर के लीडर और मारूफ समाजी कारकुन रघवेंद्र कष्टगी ने कहा कि रायचूर जिले में रेत माफिया की गैर कानूनी सरगर्मियां उरूज पर है। इसी तरह रियासती हुकूमत और जिला इंतजामिया रेत माफिया पर लगाम कसने में नाकाम हो चुका है। रघवेंद्र कष्टगी रायचूर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान और अवामी नुमाइंदे अपने ही रिश्तेदारों और हामियों के जरिए बड़े पैमाने पर रेत का कारोबार करते हैं। जेलों में कैद मुस्लिम नौजवानों की तादाद काफी ज्यादा है। कर्नाटक अक़लियती कमीशन ने बेंगलुरु के सेंट्रल जेल का दौरा किया और इस मौके पर इस दौरे में कई हैरत अंगेज बातें अक़लियती कमीशन के सामने आई। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन GA बावा और सेक्रेटरी अनीस सिराज ने बेंगलुरु की सेंट्रल जेल परपन अग्रहार का दौरा किया। इस मौके पर कमीशन ने पाया कि जेल में मौजूद जेर समात कैदियों की कुल तादाद 30 से 35% अक़लियती तबके से ताल्लुक रखती है। हैरत की बात यह है कि ऐसे कई कैदी हैं जो जमानत के मुस्तहिक हैं, लेकिन जरूरी रकम या कानूनी मदद न होने की वजह से जेल में ही अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अक़लियती कमीशन ने ऐसे कैदियों को मुफ्त कानूनी मदद फराहम करने का फैसला किया है। There are about 3,500 this one 912 prisoners are there. Out of that 30 to 35 minorities. 30 to 35 minorities percent. 30 to 35% minorities are. They are 191 prisoners are staying since more than nearly 1 year, and more than 5 years about 20-25 minorities. 20-25 minorities which are eligible for bail. Those people are also there in the jail. We wanted to help them. अक़लियती कमीशन के चेयरमैन GA बावा ने कहा है कि अगर कहीं भी पुलिस ज्यादतियों की शिकायत पेश आए तो मुतासरा अवाम कमीशन से रुजू हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि अक़लियती कमीशन के मौजूदा चेयरमैन GA बावा माजी में पुलिस अफसर रह चुके हैं। क्या भी पुलिस टॉर्चर कंप्लेंट आए तो immediately I will attend. Immediately I will attend. It is very easy for me, and I will talk to DC, SP, and I will involve them. And if there is any necessity, I will visit the spot and I will inquire. Otherwise, I will summon the concerned officers here and I will take action and see that justice is given to the persons. जेलों में कैद बेकसूर और जमानत के लिए मुंतजिर नौजवानों को मुफ्त कानूनी मदद फराहम करने के लिए बेंगलुरु के इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर और वकला की टीम नूरेन एसोसिएशन एड्स ने रज़ाकाराना खिदमत फराहम करने की पेशकश की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ हल्लूर की रिपोर्ट।